За ямар ваа тэтгэж юундич ярьсан янз чигаш үгүй мэж одоо хамгийн гоё юм яа байсан яг тэгээ гараад гэж байгаа шүү дээ үгүй дээгүүр яцсан юм аа бүр ингэ гарч за Yo, ялчсан. What? Сайн байцгаана уу кино шүү дээ. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад 2015 онд нээлттэй хийсэн Get Hard энэний өмнө сайрны киног ярьж өгөхөөр хэллээ. Бас нэг төрлийн vibe шүү дээ. Бизнес манайхан цагаан сар боллоо. Дэйлмэл байхгүй шүү дээ. Ави гэхээр тэнгэрийн үнэтэй авахгүй гэхээр амьд хүн юу гэх бол гэж бодоод хэцүү байна. Манай киночид бие биедээ тусалнаа. Нэг мэрэгчлийн дизайнер бүсгүй киночидтай зориулаад өөрийн салооны дээлнүүдээ 10% хөнгөлөлтөд өгнө өгнө гэж байна. Киночид гэсэн нууцуд хэлээд л 10% хямдруулаад аваа гэсэн шүү. Утас нь 95.89 73 13 95.89 73 13. Нэг залуу хөрвч дугаар кино хэлнэ. Энэ бол манай киноны гол дүр Джеймс Кинг. Яагаад вэ? Шинэ болоход Джеймс. Би ганцаараа байсан. Бараг ордон танд байдаг юм шүү. Сүйд бүсгүй сүм бүгж харж баярлалаа стэйсэн. Цонхны дэрэг зогсоод гүнзгий амьсгал авах. Цаана цэвэрлэгч байж байлаа. Эй, өглөө нэмээсээсээ дүрс шилжиж нөгөө талд энгийн байшин манай нөгөө гол дүр маань буцаа ярьж байна. Эхнэр охинтойгоо амьдэрдэг болол та. Тэгэхээр сонсож ирэх мэ. Надад $30,000 бусад бүх зүйл байвал яах вэ? За тэгвэл та тэгвэл манай охинтой яриад тэр яагаад алдаг гардаг аюултай сургуульд явж ёстой вэ гэдгийг нь хэлээд өг. Та өөрөө хэл. Ингээд охиндоо уцаа өгнө. Охин нь та яагаад намайг алуулахыг хүсэж байгаа юм бэ? Алуулаасай гэж хэлээч. Тэр тасалчлаа. Эхнэр нэрээ чи өвчтэй юм байна. За тэгээд охиноо сургуульд нь хүргэж өгнө. Эвгүй сургууль. Энэ бол манай киноны бас нэг гол дүр. Джеймс Кинг юу ч би мэдхгүй нэг тулааны урлагаар хичээллээ гэж байна. Онгор минь намайг харж бай. Ямар амар шилжтэй хайрт минь ажилдаа явах бол доо. Эхнэр нь сюрприз байна. Эхнэр нь Джеймсийг гоцолж хүмүүс чиний том байшин хөрхи эхнэрт үргэлж авах болно. Чи юм билээ? Би бол хаа. Яа бас өнгөрөн шүү дээ. Асар машинаар ажилдаа явлаа. Нөгөө талд манай гарны хөрхи ямби машинаар ажилдаа явна. Өөрөөр ажилдаа юм. Джеймсийг хүмүүс хүчээд энийг ч авахгүй өрөөнд ордог. Харин дарны хэлээ. Гинти бэлэг босс чи ирлээ. Ядаж ямар нэг ажил хийж байгаа юм шиг жүжиглэж болохгүй юу? Энэ дугаарт 40 машин байна. Харин 8 цаг байна. Джеймс Кинг байна. Над руу 100 сая доллар шилжүүл. Би 7.5 сая болж өссөн. Брэдвей хийм бодсон захиалга өгмөр байна. Надад цэвэр нүрсний талаас нь талаар байна. Дарны тэнд. Дэвиг сайч. Наад чи хийж харахгүй гэж бодоо юу? Джеймс хэлсэл амжилттай болох гарч ирнэ. Гарууд бишрээстэй. Анзаагийнхаа өрөөнд орлоо. Джеймс. Чи миний компанид дөнгөж сая 28 сая доллар олж ирлээ. Би чамайг Америкийн элитүүдийн ирнэнд өрч байна. Чи юу хүснэ? Тэр болгон чиний болно. Би билээ. Тэгээд захирал түүхээ ярьва. Чи энэ зургийг хардаа. Би эндээсээ хэлсэн. Энэ компьютер одоо ч надад өгье. Би энэ компаниг өөрийнхөө 2 гараар л байгуулсан. Тэгээд наад компьютер чинь яг мэдээж аавас үлдсэн 8 сая доллар байсан. Джеймс. Чи миний охинтой гэрэлэх гэж байна. Одоо намайг ааваа гэж дуудаж болно шүү дээ.
За Джеймс гараад өгч мөйлээд баярлан шүү дээ. Орон ажлаа дараад машиндаа суудвал төлхөр байдаггүй. Тэндээс дарны цонхыг төгшөөд төлхөр өгөх гэдэг Джеймс дэвэмч байна гэж бодоод айх болно. Туслаарай. Анхийг би байна. Тэнийг айлгсан дуучлаарай. Зүгээр юу гэж чи цагаан байсан ч гэсэн би айхад байсан. Айс өнгөөр ялгуулаагүй шүү. За сонсон доо байна. Тэгээд дарны бизнест нь хөрөнгө оруулах санал тавьдаг. Эхмэн би таны машиныг 2 жил угааж байна. Тэгэхээр би танд бүхнасаа машин угаалгах эрхийг бичгийг ердөө $30,000 бэлгэлэхийг хүсэж байна. Таны хөрөнгө оруулалт гэж гарах хэрэгтэй. Та маш их мөнгө хэмнэх болно шүү дээ. Тэгэхээр цаг хугацааны үнцнийг нь тооцоод үзвэл би $30,000-ыг өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтын санд байрлуулаад 23 жилийн дараа гэхэд $3 сая болно. Энэ мөнгөөр би машин маань заваарах болгонд шинийг авч унаад байж чадна. Тэгэхээр ер нь бол цагаан ч тийш. өөрөнгөтэйч шаргуу хөдөлмөрлөхөнд өрдөнгөө өгдөг юм. Би ингэж л ажилласан. Тэгээд $2 өгвөл эндээс ихэд том моторч байгаад яваад өгнө. Явахдаа суугаа явахгүй. Англи хэлээр дэд байдаг. Тэр Джеймсийн гэртээсэн яг зохиож байна. Сүүтгүсгэн цэвэрхэн гитар биелээ. Чи миний ертөнцийг дөрвөлөөр байна. Энэ үнэхээр үзэсгэлэнтэй юм аа. Гэхдээ чамайг нь яаж үзэх вэ? Би чамайг хайртай. Би бол дэлхийн хамгийн ядтай залуу. Баскын алдартай дуучныг өвчихсөн байна. Джеймстэй холбож дуулаа. Джеймс бас соло гитар тоглож чаддаг юм байна. Гэтэл яг энэ үеэр нь холбооны мөрдөх төвчөөрийн орж ирээд Джеймсийг барьчихж байна. Тайван бай, хөөмэн. Би санаа тавина. За ингээд мөрдийн хэвээр ороод өөний болно. Нөгөө хадам аав нь хөөжтэйгээ ирчихсэн. Наадхаа үлэн зөвшөөрчих. Энэ чинь хуурамч биш дээ. Үлэн зөвшөөрчихвэл жилийн дотор л гараад ирнэ хөөмэн. Үгүй шудрагаас миний талд ажиллана гэдэгт би итгэж байна. Би хэзээ хинээс ч мөнгө хулгайлаагүй. Ингээд хэрэгээ хүлээсэн мэдээлэлд гарын үсэг зурсангүй шүүхээр орлоо. Урт хугацаанд гаанар шиг цагаан зартмаа. Шүүхээс ялгүй мохторч. Харин ажилчин Америкчууд зовж байна. Өнөөдөр энэ бүхэн дуусгар болох болно. Тиймээс чанга дэглэмтэй шорон 10 жилийн хориг. Танд ажил хэрэгээ зэгцдэг бууч өдөр байна. За ингээд 10 жилийн ял авлаа. Аав нь машин дотор зүгээрээ Джеймс. Би хуульчтай 24/7 ажиллаж байгаа. Хэн ийм хийснийг би олж мэднэ. Хүчтэй байгаа хөөмэн. За ингээд яагаад уйлаад байсан нь тодорхой боллоо шүү дээ. 5 хоног уйлаа. Шоронд ороход 25 өдөр үлдлээ. Тэгээд би ерөөсөө хил гарах хэрэгтэй байна. Эд зүйлсээ ургаад сүйтгэсгүүдээ явчихна. Алиса. Нашээ яа. Хөөе садад байцгээ. Би хойш санаа. Зогтод цай. Хинч бинийг олохгүй байсан. Би эсэх. Энэ материалыг ертөнцөд өргөд. Нэг удалгүй өрөөд газар амтрив. Чи зам дээр чиглэлд зарч болно шүү дээ. За юу. Үгүй Джеймс. Би чамаас саллаа. Чи намайг мөнгөд хайрлан гэж бодсон. Одоо чи мэдэж авлаа. За ингэж хайдлаа. Цагтаа гадаа ирж гэж. Джеймс Кинг. Дотроо гарч мэдэж байна. Барилгаас гарч. Залуусаа. Тэр дотроо байгаа баха. Та яагаад намайг барьж байгаа бэ? Би Мексик хүн байна. Өргөрүүлээ. Манай дэрнэт машин аваад байдаг. Джеймс багажинтай байж байна. Дэрнэт очоод сууд орох. Джеймс гарч. Довшиж. Миний өдөр сүс. Чи сонссон байна. Би сонссон. Би санхүүдэд орох. Тийм аашигтай. Баахаа ижил үснүүд байдаг юм да. Манай Джеймс дэрнэтийг шоронд хоригдож байсан юм байна гэж бодчихно. Чамд муухай дуусан жиг чи сануулсан дуулаа. Яацгаална. Та яагаад намайг шоронд байсан гэж бодов? Статистикийн хувьд 3 хар тутмын нэгийн шоронд ордог. Жишээ авъя. 3 пицца, 3 зүсэм хар пицца байлаа. Нэг нь шоронд. Дарныг уурлаа. Тэгвэл би чамд жинхэнэ статистик хэлцүүлээ. Чи санхүүдэд ороод 100% гомонд энэ иргэшээд орно. 10 жилийн турш өдөр болгон. I'm about to build the fastest, most powerful gaming mouse that can do insane unfair tricks. Click faster than any other gaming mouse. And because I'll build it myself, I can program it to do whatever I want. Yeah, I knew nothing about building my own gaming mouse. So the very first step was to get some inspiration. After choosing my favorite, I got to work making some designs of what the fastest, ultimate gaming mouse would look like. And this was my naive but cool idea. A gaming mouse with abilities such as a increase, panic button, a button that makes it rotate, and something I can't quite reveal just yet. Well, that was just the beginning because, to be honest, I had no idea how a mouse actually worked. So to figure it out, I took one apart to find out. Turns out it's pretty simple. This is what the inside of a mouse actually looks like. And right here is the
insanely powerful 3D printer to bring a 3D digital model into reality. And well, I have a big surprise. Oh my gosh. So we folks over at Bamboo Lab were kind enough to send us 2 3D printers for this video. With the real deal being the Bamboo Lab A1 combo, my main choice for building this map. So after unboxing it and installing all of its components, we now have a fully built beast of a 3D printer to build our gaming maps. And yeah, this thing looks insane. Oh my gosh. Okay, I'm gonna set this up because we have a mouse to build. It's essential to calibrate the 3D printer so it works. The A1 combo does this all automatically to ensure better printing quality. I then installed the plastic filament spools onto the AMS lights, which is this really cool spaceship looking thing. And what's really cool about it is it allows you to print with multiple colors at once, unlike a traditional printer. And that just blew my mind. And now that it's set up, it was important to test how well it could 3D print difficult objects. So I downloaded a phone holder model from the Bamboo Handy app's community models section, clicked print, and just like that, it began making my phone holder. And a few minutes later, we had a working phone holder. But just to show you how crazy this 3D printer actually is, I also printed these other models. And it's this kind of printing accuracy that we're going to need. Don't miss out on Bamboo Lab's Christmas sale. 4 amazing offers on their Christmas page, and grab the best deal this season. Back to the video. We can now begin to create our world's fastest gaming mouse. But to do so, I had to learn how to 3D model using this program called Blender. And after watching every Blender tutorial on the planet, we now had a perfect base for our mouse. I then started detailing the sides and the back of the mouse, and 4 hours in, this is what our mouse looked like. Don't worry. Яа, талхантай дандаа өгөх юм уу би? This is what it looked like. Oh my god! As expected, the base perfectly matches my grip, but I did accidentally make it left-handed. I am an idiot. So I got back to designing the mouse, making some adjustments to the design, including a custom finger rest. Enigma. My fingers. I printed it again to see what it would look like, and it was looking way more like a gaming mouse compared to what we had before. But I wanted to take things a step further, so I took measurements and modeled the mouse to fit more comfortably. And most importantly, I added the hole where the mouse sensor will track through. Otherwise, our mouse would just not work. And it was at this point in the building process where I had this really cool idea that would absolutely change everything. The idea was to steal this keypad from an already existing mouse, so that our mouse could have 16 hyper-customizable buttons that later on we could program to do literally anything. To do that, we had to take a puppy mouse, so we could steal its insides, including the keypad. Aww. And this is all that's left of the mouse. But we now have all the circuitry we'll need. I began modeling the hole for the keypad to go into, which was impossibly hard. It took me failure after failure. That does not look like that. Until we finally cracked the code. It doesn't look like much, but behind the camera, I was crying with happiness. I did some much-needed design upgrades to the base of our mouse. Oh, that was sick. And now the mouse was really coming together. But it was now time for the hardest challenge yet. Modeling the top of the mouse. And to prepare, I had to super glue everything down to prevent things from moving. Which if I glue in the wrong place, the mouse could be ruined. Afterwards, I tested the mouse, and it works. I then had to glue the keypad in which even if it was just slightly out of place, it would not work. We managed to attach it, but now we had to attach the entire side of the mouse. I've done it! And the mouse was working perfectly. With work still to do, I came back an hour later to finally build the top of the mouse. But there was a rather unsettling surprise. Yes. There was no USB sound when I plugged it in. Just went to move the mouse. I think we broke it. Oh no. I left for an hour? What? The mouse no longer moves. Long story short, but the super glue got into this gap in the cable, mercilessly destroying our mouse. My dad tried to fix it, but the mouse is completely broken. So after buying 3 more of the exact gaming mouse, just so we can take it apart again, I got to work building a new mouse. And this time I knew what I was up against, and I was a lot more careful, and I wasn't going to fail. Now everyone who watches this video has to subscribe so we can hit 400,000. And if we've already hit it, no excuses, we need to hit 1 million. So subscribe now, please. We had rebuilt it, and in that time, I had managed to model the top of the
God, God damn it! Let's try it out. And with the mouse working, it was now time to program it to the most fastest gaming mouse that you will ever see, with the goal of being able to defeat my skilled Minecraft friends in a 1v1. To reprogram the mouse, I'll be using a program called X-Mouse Button Control. A program which you guessed correctly gives you the toolset to completely reprogram your entire mouse. But what I'm about to show you, it changes everything. Because you can make custom commands called simulated keystrokes. For example, I can program this That's button a bite. on my